Agtultuloy ti panakamotor ti panakaitultuloy ti construction ti dua a building sa Wright Park tapno malpas daytoy na dagos sigon ti City Administrator ti Baguio City. Sigon kani Vittorio Jericho Kawi sa City Administrator ti Siyudad ti Baguio, nagkaroon ti slippage ti kontraktor rason tapno ma-terminate ti project idi 2023. Inlawlawag ni Kawis once ma-terminate ti maysa proyekto ket nabayag manen ti process a mauray. Ngam pay kasta na ipabidmatan daytoy idi bulan ti Marso, itiagda maatawon ngam nagkaroon lang ti issues idi first nga ma-implement kuma daytoy ngam itan nga kat mayat matanen. Intay man pay denggan iti pasat iti panarita ni Vittorio Jericho Kawi sa City Administrator ti Siyudad ti Baguio. Slippage na yung, from what I learned, during the time nag-slippage na yung contractor, masyado nang malaki at hindi niya naatama. Wala nang commitment on their end to be able to finish it, so terminate na. And then yun nga, mahirap din kasi once nag-terminate ka ng project, matagal yung proseso after kasi kailangan i-identify how much yung cost na natapos at how much ulit yung cost na kailangan trabahuin after the termination. But as far as the BIP project na rebid na ipabid na siya March of this year. So may winning bidder na doon, nagkaroon lang ng issues sa kanyang pagsimula dahil parang may mga nagsara and everything, pero I think okay na sila, nakapasok na yung mga equipments nila. The other one, yung CPAD project, na bid na rin siya ng May of this year. So yun naman, yun na yung pinapasikaso natin ngayon sa implementing office, which is the CBAO, to closely monitor yung mga updates at saka yung takbo ng construction ng mga projects niya. May palagip at inaso adwa a building may tultulay may paspasdag itakit para kadagiti concessionaires wenno pagsaya atan ti Wright Park. Kastapay asigun ti imunan a panakimantayo kani Julius Ampal, barangay kapitan ti barangay Lualhati Baguio City, amang namnama dagitoy amalpas ita atawan ti naso a proyekto tapno maisimpa kan maiyakaran dagitoy na concessionaires tapno makapag-request manen dagitoy iti sabali a pondo para iti sabali manen a proyekto para iti rehabilitation ti nasa o a parke. Tapno mas pumintas pay dayto imunan ngayon lawlawag ti kapitan at ti proyekto ngaykat na i-terminate ti city gaputa adda iti nagbasulan wenno violation daytoy na kontraktor nga magyamyaman lata daytoy ta naipayan manen iti pondo tinaso nga parke tapno malpas daytoy yan. Patrol sa isa Bombo Navarganon. This is Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!